Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable. J'espère que vous êtes bien. On retournons avec un nouvel module, la stratégie et la croissance, précisément la partie de l'analyse stratégique. Donc premièrement, la stratégie. Donc les entreprises éprouvent de plus en plus des difficultés à maîtriser leur environnement. C'est la raison pour laquelle des entreprises cherchent à anticiper et influencer leur environnement. Pour cela, elles doivent définir et appliquer des stratégies. Donc, شنو كنقصدوا ولا شنو كنعنيو بهاد la stratégie. Donc, l'entreprise باش انها تادابتي l'environnement ديالها كيخصها تعتمد على les stratégies. Donc, plus précisément, شنو كنعنيو بها la notion de la stratégie est d'origine militaire. Il signifie l'art de coordonner l'ensemble des forces de la nation pour conduire une guerre. Donc, حنا اللي كيهمنا au niveau économique. La stratégie dans l'entreprise est la fixation de ses objectifs et de ses buts fondamentaux à moyen ou à long terme et le choix des modes d'action et des ressources qui permettent de les atteindre. شنو كنقصدوا بلا استراتيجي هي اننا on fixe des objectifs اللي كيقدروا يكونوا soit à moyen ou à long terme ou كنفيكسيو هذوك les modes d'action comment on va faire réaliser هذوك les objectifs ou les ressources اللي غيعاونونا باش نحصلوا على هاد les objectifs هادو. Donc la définition d'une stratégie permet à l'entreprise de prévoir comment être flexible et s'adapter à l'évolution de l'environnement. ملي كنقولوا flexible يعني كتكون عندها واحد القابليه انها تتاقلم مع مختلف ديال الظروف. يعني اي كاجاتها غادي تتاقلم معها، كتكون عندها واحد المرونه. Être efficace et saisir les opportunités pour s'imposer sur le marché. اي فرصه اللي غادي تمكنها انها développer la part ديالها في le marché كيخصها هاد لا استراتيجيه هذه كتمكنها انها دير لها يعني تحصل عليها. Voilà, et s'organiser pour atteindre ses aspirations futures. Les aspirations futures ديال n'importe entreprise ملي كتخدم بلا استراتيجي دونك كتمكنها انها تحصل على هذوك لي ديفلوبي من هذوك les aspirations ديالها ou les atteindre. Donc maintenant on va faire la distinction entre la finalité et l'objectif. شنو كنعنيو بلي finalité ou شنو كنعنيو une objectif. Donc les finalités de l'entreprise traduisent ses aspirations générales, ce sont les raisons de son existence. Donc les finalités هما علاش l'entreprise existe. شنو الهدف ديال l'entreprise انها النهار الاول تنشأت. Donc يعني هاد les finalités هادو كيكونوا des aspirations اللي هما générales. Donc اما les objectifs ce sont des buts le souvent qui sont quantifiables, qui traduisent et concrétisent les finalités de l'entreprise. Donc, il y a نوضحوا أكثر les finalités, les objectifs هادو كيمكنونا أننا نفير la traduction ديال هاد les finalités. باش نحصل أنا على واحد la finalité كيخصني نعتمد على des objectifs. Voilà, هاد les objectifs هادو ils peuvent être quantitatifs ou la qualitatifs à court, moyen ou long terme. Très bien. Un autre terme خصنا نشرحوه اللي هو le métier. شنو كنقصدوا بلو métier ديال واحد l'entreprise هو le savoir faire هو l'ensemble ديال les compétences maîtrisées par l'entreprise. هاد l'entreprise مثلا un entreprise X كتكون مثلا سبيسياليزي في لا برودكسيون ديال واحد البرودوي، عندها واحد لي كومبيتونس كتعرف كيفاش دير لا برودكسيون ديال داك البرودوي. دونك عندها دي كومبيتونس، عندها واحد لو سافوار فير. دونك هذا شنو كنقصدوا بلو ميتي. اما ce qui concerne la mission, c'est la vocation ou la raison d'être de l'entreprise. Elle prend appui sur son métier et ses valeurs. شنو هو الهدف اللي خلى يعني شنو الهدف ديال ليكزيستونس ديال l'entreprise؟ شنو الهدف اللي كتسعى ليه هاد لونتربريز؟ مثلا انها تولي لو ليدر في واحد لو سيكتور، كتبغي مثلا انها تحقق واحد عندها دي زوبجيكتيف. دونك لا ميسيون لا ريزون ديتر. Très bien. Donc les types de finalités, on trouve des finalités اللي هما économiques, des finalités sociales et sociétales. Les finalités économiques, شنو كنعنيو بهم؟ مثلا la recherche de la pérennité, c'est-à-dire la survie de l'entreprise. L'entreprise كتقلب على واحد la pérennité اللي هي الاستمراريه. كيخصها l'entreprise ماشي تبدا الترافاي ديالها 2 mois ولا 1 an ومن بعد توقف. كيخصها تستمر في son activité. La recherche de l'indépendance, c'est-à-dire plus d'autonomie dans la prise de décision. تكون مستقله في انها تاخذ القرارات ديالها.
Et donc la puissance, c'est-à-dire s'imposer sur le marché par un avantage concurrentiel. Car يكون عندها واحد لا بار ديالها تسامبوزا في لو مارشي ويكون عندها واحد لافونتاج. شنو كنقصدوا بواحد لافونتاج؟ يعني كتقدر تنافس لي زونتربريز ديالها اللي معاها في لو سيكتور ويكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال. دونك عندها واحد البويسونس. فيناليتي سوسيال distribuer des revenus. Maintenant, les finances sociales ont distribué les revenus, à permettre au personnel de réaliser ses aspirations. تعاون كتخلي هادوك les personnels ديالها انهم يحققوا لي ses aspirations. La formation, gestion de carrière, donc كيتزادوا في les salaires, كيتزادوا في في الرتبة مثلا. Donc, ce qui concerne les finalités sociétales, être une entreprise citoyenne en participant à la satisfaction de l'intérêt général. Donc, qu'est-ce qu'on a de l'entreprise اللي هي citoyen كتعاون أن نحققوا واحد l'intérêt général. Protéger l'environnement, يعني réduire les risques écologiques liés à son activité. كتكون يعني صديقة للبيئة. خصها تكون مثلا كنقصدوا بفيناليتي سوسيتال يعني واحد لونتربريز كدير في بالها بلي خصها تساهم انها تحافظ على البيئة مثلا وخاصة لي زونتربريز اللي هما اندستريال. تري بيان دونك les objectifs d'une stratégie شنو هما شنو كنقصدوا بلي objectifs. Donc les objectifs sont des buts اللي هما concrets précis à atteindre dans un délai اللي هو précis. Donc ils peuvent être qualitative يعني مثلا اش كنقول بالاوبجيكتيف اللي هو كاليتاتيف باغ اكزومبل يعني كاليتاتيف يعني هو ماشي شيفري. دونك اميليوري ليماج دو مارك باغي انا عندي لونتربريز باغي المارك ديالي تولي عندها واحد لونوتوريتي. دونك هذا واحد لوبجيكتيف اللي هو كاليتاتيف. واللي يقدر يكون كوانتيتاتيف شنو كنقصد به رياليزي ان تو دو كرواسونس باغ اكزومبل دو 5% باغ ان. دونك عند c'est un objectif اللي هو شيفري باغي نحقق واحد البورسونتاج ديال الكرواسونس باغي اوغمونتي من الشيفر دافير ديالي ايتترا. Maintenant دابا شنو هو العلاقه بين l'objectif والفيناليتي. Les finalités sont des buts اللي هما plus durables que les objectifs. ملي كنقول فيناليتي راه كتاخذ ليا وقت انني تحقق ليا. باغ كونطخ لي زوبجيكتيف يقدروا ما عندهمش واحد يعني يقدروا يكونوا عندهم لا دوغي ا كور موين ولا لونغ تيرم. دونك لي زوبجيكتيف ترادويز لي فيناليتي دون لونتربريز. كيما قلنا بلي هاد باش نوصل لي فيناليتي كيخصني نعتمد على دي زوبجيكتيف. دونك باغ اكزومبل pour atteindre de la finalité de maximisation du profit بغيت نرفع من الارباح ديال الشركه. l'entreprise peut se fixer comme objectif. donc انا la finalité ديالي هي maximiser mon profit. اما l'objectif اللي غنعتمد عليه باش نوصل لهاد la maximisation du profit c'est d'augmenter مثلا le chiffre d'affaires ديال واحد البورسونتاج par an. انا بغيت نرفع من الارباح ديالي نطلع من le chiffre d'affaires ولا مثلا نغيدوير من لي كو المصاريف نقص منهم ندوبلي من لا برودكتيفيتي دو ترافاي ايتترا. دونك باش نوصل دونك فهمنا بلي الا بغينا نوصلوا للفيناليتي ديال لونتربريز كيخصنا اول حاجه نحققوا هذوك لي زوبجيكتيف. هاد لي زوبجيكتيف عندهم حتى هما دي هيرارشي خصنا كلاسمون. دونك لي زوبجيكتيف peuvent être classés en 3 niveaux hiérarchiques. عندنا on trouve des objectifs اللي هما stratégiques يعني عندهم واحد الكاركتر اللي هو généreux. Les objectifs sont définis à long terme par les dirigeants. Ils concernent les orientations générales de l'entreprise. يعني عندهم واحد البعد اللي هو كنهضروا على objectif اللي هما orientation générale ديال l'entreprise. غير كنهضروا بصفه عامه شنو مثلا واحد l'objectif شنو بغينا نوصلوا ليه. Ils peuvent nécessiter de prise d'initiative à haut risque. حالاش هاد les objectifs stratégiques être leader sur le marché national. باغي مثلا انني نكون le leader في واحد le secteur. Voilà. Deuxième classement كنلقاو les objectifs اللي هما fonctionnels كيكون عندهم واحد le caractère اللي هما d'intermédiaire tactique, c'est-à-dire sont mis en œuvre par des responsables de l'entreprise. Il s'agit ici de confronter les objectifs stratégiques aux réalités de l'environnement et au potentiel réel de l'entreprise. Donc généralement ce sont des buts اللي هما à moyen terme. Donc exemple ديال les objectifs اللي هما fonctionnels pour être le leader باش نوصل انا ونكون هذا le leader كيخصني augmenter le chiffre d'affaires, il faut réduire les coûts, augmenter la production par exemple. Donc les objectifs opérationnels
Alors, les objectifs opérations, je nous connais bien, élaborés par les fonctions de l'entreprise pour concrétiser donc les objectifs intermédiaires. Exemple, باش augmenter la production, il faut acquérir des machines nouvelles, مثلا dans un délai précisé. Donc, un objectif stratégique, je nous connais bien. Objectif stratégique, le leader dans le secteur. Très bien. Objectif fonctionnel, je nous غادي dire. باش نولي انا le leader, خصني augmenter le chiffre d'affaires. Très bien. باش augmenter انا من هذا le chiffre d'affaires, les objectifs opérationnels, je nous غادي يقول. غير خصني انا باش augmenter خصني augmenter la production. خصني acquérir des machines اللي هما nouvelles. Et comme ça. Donc هادوما la hiérarchie ديال les objectifs, le classement ديال les objectifs. Notez bien, la réalisation d'un objectif stratégique nécessite la définition d'un ensemble cohérent et interdépendant d'objectifs par fonction. Alors, maintenant, par exemple, pour maximiser son profit, il faut mobiliser toutes les fonctions dans l'entreprise. انا بغيت نرفع من الارباح ديالي. alors عندي au niveau les niveaux ديالي اللي شنو كل نيفو شنو غنخدم عليه. مثلا au niveau commercial خصني je dois élargir les réseaux de distribution. يعني المواقع ديال اللي au niveau commercial كانت entreprise bien sûr soit commercial ou industriel qui خصها élargir من les réseaux de distribution. ما يكونش عندها مثلا غير ان سول ريزو ديستريبيسيون كتفرق يعني السلعه ديالها كتفرقها غير عندها غير ان سول ديستريبيوتور خصها تفرق السلعه ديالها على ان انصومبل ديال لي ديستريبيوتور كوم سا باش انها كتماكسيميزي من لي بروفي ديالها. au niveau production يعني réduire les coûts, réaliser l'économie d'échelle, تحاول ما أمكنها نقسم les coûts ديالها. Voilà, au niveau financier, augmenter la capacité d'autofinancement, diminuer la ration d'endettement. شنو كنعنيو بلا capacité d'autofinancement؟ تحاول ما أمكن l'entreprise أنها تعتمد على نفسها يعني اعتماد الذاتي يعني التمويل كتعتمد على التمويل الذاتي ديال l'entreprise. يعني تحاول ما تلجاش les crédits bancaires. Voilà, les ressources humaines, au niveau ressources humaines, augmenter les salaires, les promotions, motivation, bien sûr le personnel qui aide l'entreprise à développer le marché ou le développer l'activité ديالها. donc خصها تخدم على ان les salariés ديالها توفر لهم جميع الظروف باش انهم يعني باش اوغمونطيو من لا برودكتيفيتي يكونوا اكثر انتاجيه. باش نخليهم انا اكثر انتاجيه كنطلع لهم من لي سالير كندير دي بروموسيون كندير دي موتيفاسيون فورماسيون ايتترا. فوالا سيتي دونك حنا في هاد لا بارتي ديال الاناليز استراتيجيك هضرنا على شنو كنقصدوا بلا استراتيجي. فرقنا بين شنو كنعنيو بنا فيناليتي وبالوبجيكتيف شنو لا هيرارشيك ديال لي زوبجيكتيف. فوالا دونك هادشي هو اللي شفنا دابا في l'analyse stratégique. On se revoit alors un autre vidéo مع la planification stratégique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et au revoir.